GR032 हेलो আলে কইতে কেন নে পুষ্পনি জোয়ার হ্যাঁ নিকো আছোস ভালো আছোস কি হ্যাঁ আর ঘর বাটা সব ভালো আছে মা বুয়া काय करलाय नाही মা বুয়া ভাই বहिनी হচ্ছে তারি কতরা ভাই ভাই কতটা ভাই আছে না নাই তোর গোটে का तू जने भौणी भौणी भी नहीं गुड बापा क्या आसी तो सहित माँ बापा आसनांती कि बेस पढ़छु पर्जा बेस ओ धन्यवाद हेलो गोटे इनफॉरमेशन अच्छे आपण माने OD10F